banyak orang yang mengatakan bahwa belajar fisika itu sulit, banyak rumusnya. Aduh, apalagi di pandemi kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tak kenal maka tak sayang dong ya. Perkenalkan, Ibu Annisa Nabilla Awalin. Ibu akan yang mengajarkan kalian, dan Ibu juga merupakan tanggung jawab untuk mata pelajaran kalian, yaitu fisika. Di sini Ibu akan membawakan beberapa materi nanti untuk pertemuan yang akan datang dan selanjutnya untuk materi fisika. Oh ya, Ibu sudah menyiapkan daftar absensi untuk kalian semua, dan nanti kalian isi berupa tanda tangan kalian. Nanti bisa dikirim ke link yang sudah Ibu berikan di Google Form. Sambil kalian mengisi daftar hadir atau presensi, Ibu hanya mengingatkan bahwa sekarang ini masih lagi pandemi corona, pandemi COVID-19, dan terlebih juga PPKM sekarang juga diperketat, sehingga untuk pelajaran fisika ini Ibu maksimalkan dengan secara daring, dan Ibu nanti akan berikan sebuah modul. Nanti kalian juga isi di setiap pertemuannya. Untuk materinya, pada pertemuan pertama kita akan mempelajari tentang sistem dan lingkungan pada proses termodinamika. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum pertama termodinamika dan usaha yang ada di dalamnya. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum kedua termodinamika, yang nanti kita akan membahas sekaligus siklus Carnot dan mesin pendingin. Pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang sistem dan lingkungan. Apa itu sistem dan apa itu lingkungan? Untuk implementasinya atau aplikasinya di kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat saat kita memanaskan air dalam ceret. Ada yang tahu? Coba uraikan apa saja proses yang ada di dalamnya. Nah, berbicara tentang sistem itu ada 3. Yang pertama, sistem terbuka, sistem terisolasi, dan sistem tertutup. Uraikan ketiga sistem itu di dalam modul yang sudah Ibu berikan dan sudah di-share di grup. Usaha energi dalam, kapasitas kalor gas, dan proses termodinamika. Usaha dapat diperoleh dengan mengubah keadaan suatu gas. Nah, ini gambarnya ada di modul kalian yang sudah Ibu bagi di grup masing-masing, halaman 14. Nah, ini juga rumusnya sudah tertera. Ada W sama dengan Fs sama dengan F kali delta H. Nah, dimana W itu tadi adalah usaha, P ada tekanan, delta V-nya adalah perubahan volume.
Nah, di sini juga ada grafiknya. Grafik mengenai pada proses usaha. Ini ada pada halaman 15. Kemudian di sini juga ada energi dalam. Di mana energi dalam itu merupakan jumlah total energi kinetik partikel-partikel penyusunnya ditambah jumlah energi potensial akibat interaksi antar partikel penyusunnya. Di sini juga ada dua persamaan, yaitu gas monoatomik dan diatomik. Kemudian ada kapasitas kalor. Kapasitas kalor ini juga ada dua, untuk volume tetap dan tekanan tetap. Di sini sudah ada pada modul, jadinya sudah begitu lengkap. Kemudian macam-macam proses dalam termodinamika itu ada proses isotermik atau isotermal, ada isohorik, isobarik, dan adiabatik. Nanti kalian jelaskan, kalian uraikan, kemudian itu tugasnya untuk hari ini. Bisa dikirim ke email atau di grup WhatsApp. Fisika itu memang sulit, tapi jika kita mau belajar dan mau berusaha, pasti semuanya akan menjadi mudah. Pandemi tidak menjadi alasan bagi kita tetap mau berusaha. Ada hal yang harus kalian ketahui tentang termodinamika sebelum kalian belajar lebih dalam mengenai termodinamika. Hal yang kalian harus ketahui sebelum belajar termodinamika yaitu satu adalah sistem. Apa sih itu sistem? Yang kedua, lingkungan. Apa sih itu lingkungan? Sistem adalah sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita atau menjadi pusat pengamatan yang akan kita pelajari perubahan energinya. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar sistem yang kita amati. Nah, pada hukum termodinamika 1, kakak yakin kalian pernah melakukannya. Dan kakak nggak yakin kalau kalian belum pernah melakukannya. Apa sih yang di dalam termodinamika 1 itu? Nah, peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan hukum termodinamika 1 adalah kita memasak air. Kita memasak air dengan cara atau dengan teko atau dengan panci. Jika tanpa disadari, kalian itu sedang melakukan peristiwa hukum termodinamika 1. Pada saat kalian memasak air, nah, artinya kalian menambahkan kalor terhadap sistem atau air. Pada saat air itu mendidih dan tutup panci ini naik ke atas, nah itu berarti energi di dalam air tersebut meningkat dengan pesat. Dan inilah menjadi peristiwa dari hukum termodinamika 1. Nah, air yang kalian masak dalam panci atau teko atau cara itu sebagai satu sistem. Kemudian suhu, kemudian dapur, nah itu sebagai lingkungan. Jadi kalian udah tahu kan perbedaan antara sistem dan lingkungan? Hukum 1 termodinamika mengatakan bahwa untuk setiap proses apabila kalor diberikan kepada sistem dan sistem tersebut melakukan usaha, maka akan terjadi perubahan energi dalam. Atau cara sistematisnya kita bisa menuliskan Q sama dengan delta U plus W. Dari rumus tersebut dapat diartikan bahwa kalor dapat dihasilkan oleh usaha dan perubahan energi dalam. Jadi, dengan adanya usaha dan perubahan energi dalam, maka terbentuklah kalor. Nah, udah pada tahu kan kalian? Udah pada tambahkan wawasan pengetahuan kalian? Terima kasih para fisikawan muda yang telah menonton video ini sampai selesai. Halo, di pertemuan terakhir ini kita akan membahas hukum kedua termodinamika,
di mana hukum kedua termodinamika ini berbunyi kalor mengalir spontan dari benda yang bertemperatur lebih tinggi ke temperatur rendah, tapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya ini maksudnya dari temperatur rendah ke temperatur tinggi. Nah, kecuali pada benda tersebut dilakukan pemaksaan dengan usaha dari luar. Bunyi hukum kedua termodinamika seperti itu. Nah, di hukum kedua termodinamika ini ada siklus Carnot. Di modul yang Ibu berikan sudah ada grafiknya pada halaman 28. Nah, pada siklus ini dia itu tuh menunjukkan bahwa ada proses-proses yang tadi kalian kerjakan tadi. Ada proses secara isotermal atau isotermik, ada adiabatik, ada isobarik, dan ada adiabatik. Siklus Carnot ini atau siklus mesin pemanas ini, satu, pemuaian secara isotermik dari A ke B, lalu ada pemuaian secara adiabatik dari B ke C, lalu ada pemampatan secara isotermik juga dari C ke D, dan secara adiabatik dari D ke A. Nah, kalian pahami dulu grafiknya. Setelah itu kita lanjut ke mesin kalor Carnot. Nah, ini itu mesin kalor itu apa? Mesin kalor itu merupakan peralatan yang mengubah sebagian panas menjadi usaha mekanik. Mesin kalor yaitu merupakan peralatan yang mengubah sebagian panas menjadi usaha mekanik. Nah, mesin kalor ini bekerja dengan dua reservoir, yaitu reservoir suhu tinggi dan reservoir suhu rendah. Mesin kalor ini menyerap dari kalor suhu tinggi dan mengalirkannya ke suhu rendah. Nah, ini grafiknya atau bagannya sudah ada di modul halaman 29. Di sini juga ada beberapa persamaan untuk kita menghitung efisiensi. Efisiensi ini biasanya sering keluar pada soal. Di sini sudah tertera, sudah disertakan rumusnya juga. Lalu di sini, nah, jika hukum kedua termodinamika dikemukakan oleh Kevin Planck, maka semuanya ini tadi menjadi tidak berlaku gitu, tidak mungkin. Berarti kita hanya dapat menggerakkan mobil hanya dengan mendinginkan udara di sekitar mobil. Nah, padahal hukum yang mendasari hukum kedua termodinamika ini yang dirumuskan oleh Kevin Planck juga. Mustahil bagi sistem maupun untuk mengalami proses dengan sistem menyerap panas dari reservoir suhu tinggi dan mengubah keseluruh panas menjadi usaha mekanik. Nah, di sini ada mesin pendingin Carnot, kalian bisa baca sendiri. Kemudian di sini juga ada mesin pemanas juga. Di sini juga udah ada grafik tertera. Dan proses-prosesnya itu siklus Carnot itu kayak apa pada halaman 32. Nah, kemudian ada entropi di dalam hukum termodinamika. Tadi kan juga ada hukum termodinamika kedua dan entropi. Nah, entropi ini apa toh entropi itu? Entropi merupakan suatu ukuran kuantitatif ketidakaturan sistem yang memiliki ketidakaturan tinggi, semakin besar entropinya. Nah, ini itu perhatikan juga ekspansi isotermal yang sangat kecil dari gas ideal. Nah, ini rumusnya ada pada halaman 30.
This little toy is called a drinking bird. You put a cup of water in front of it and its head dunks into the cup. Eventually the head bobs up again, but then it goes right back into the water. If you don't know much about thermodynamics, the drinking bird might seem like it could go on forever without an external source of energy powering it. A perpetual motion machine, in other words. But the toy isn't a perpetual motion machine because perpetual motion is impossible according to the laws of physics. One of the reasons is the first law of thermodynamics. One of the main goals of thermodynamics is to describe the transfer of energy. We've already described two processes as a transfer of energy, work and heat, and they're both connected to each other. As a thermodynamic system does work, it loses heat. When work is done on a system, it gains heat. So heat is converted to work and work is converted to heat. Together, the work and heat transferred into or out of the system represent the change in its internal energy, which, as you might recall, is the total kinetic energy and potential energy of all the molecules in the system. This idea that the change in internal energy is equal to the change in work plus heat is so fundamental that it's known as the first law of thermodynamics. So we can have an equation to use for analysing problems. We write the first law like this. The internal energy, U, of a closed system is equal to Q, the heat transferred to the system, minus W, the work done on or by the system. It's important to remember that when we talk about changes in internal energy, if heat is transferred into the system, Q is positive, and if heat is transferred out of the system, Q is negative. And if work is done on the system, W is negative, and if work is done by the system, W is positive. Some textbooks will change those signs around, so it's worth keeping track of what the positives and negatives mean. Now you'll notice that the first law of thermodynamics describes only those two factors, work and heat, as affecting a change in internal energy. That's because as long as the system is closed, meaning it's isolated from the rest of the universe, there just aren't any other factors involved. The amount of heat lost by the system is exactly equal to the amount of work done by the system, and vice versa. So really, the first law of thermodynamics is just another way to describe the conservation of energy, which keeps coming up in our lessons because it's such a key principle of physics. There's always some kind of heat loss, like through friction. Even that tiny amount means that the motion can't continue forever. It will eventually run out of the energy it needs to drive the work it's doing. That's part of why the drinking bird isn't a perpetual motion machine. It relies on the energy it gets from the cup of water to power its movement. The bird is filled with a fluid that has a low boiling point, so it can easily change from a gas to a liquid and back, with just a slight change in temperature. There's some liquid at the bottom and some vapour at the top. When the bird's head dips into the cup, it gets wet. It keeps bobbing back and forth for a while, and as the water evaporates, it cools the vapour in the bird's head, which condenses into liquid, creating a partial vacuum in the head. That makes liquid travel up the tube. The head gets heavier and dips back into the water. But the tipping makes a bubble rise through the liquid into the bird's head, sending more liquid into the bottom and setting the little bird swinging and starting the cycle all over again. But it still needs the water for it to do its thing. Once the water in the cup runs out, the bird stops moving. Now, there are four basic types of processes where the thermodynamic properties of a system, generally an ideal gas in some kind of container, can change according to the first law. In each case, one property is held constant, volume, pressure, temperature or heat, while the other properties change. Variations on all these properties are used in all kinds of machines, especially engines. First, there are isovolumetric processes where the volume is held constant, usually because the gas is in a rigid container, while heat is added or removed. As you add heat, the pressure of the gas will increase and so will its temperature. As you remove heat, the pressure and temperature would decrease. Isovolumetric processes are kind of boring as thermodynamic processes go. The gas is stuck inside its container, and no matter how much heat you add, the gas doesn't do any work. You're just increasing its internal energy. But isobaric processes, where the pressure is held constant while heat is added or removed, are a little more interesting. Here, the volume of the container is allowed to change, usually because the gas can move a piston. As you add heat, the volume and temperature of the system increase, and as you remove heat, the volume and temperature decrease, which means that an isobaric process can do work. Here's why. In earlier episodes, we've said that work is equal to force times distance. In this case, the distance the piston moves. We've also said that pressure is equal to force divided by area, which means that force is equal to pressure times area. Here is the pressure of the gas times the area of the piston. So work is equal to the gas's pressure times the piston's area times the distance it moves. And one more step. The area of the piston times the distance it moves will be equal to the change in the volume of the container. So the work done during an isobaric process is equal to the pressure of the gas times
times the change in the volume. If heat is added, the volume goes up and the piston moves outward, so the system does work. If you push the piston inward, you're doing work on the system, so its volume goes down. The third type of thermodynamic processes are isothermal. That's where temperature is held constant, usually by connecting the system to a much bigger system whose temperature would take a lot of heat to change, known as a heat reservoir. The heat or volume of a system is then changed very slowly so that the other properties can adjust while the temperature essentially stays constant. An isothermal process is kind of like an isobaric process in that if you add heat, the volume will expand, so the system will do work. But for isothermal processes, you can't use that simple W equals P delta V equation because the pressure does change. Instead, you need to take the integral of the pressure with respect to volume. This way, you're still calculating work, but you're taking the changes in pressure into account too. Another difference between isobaric and isothermal processes is that since temperature is held constant in isothermal processes, the internal energy of the ideal gas can't change. And the first law of thermodynamics says that heat minus work is equal to the change in the internal energy of the system, in this case, 0. So the work done by the system will be equal to the amount of heat added and vice versa. Finally, there are adiabatic processes where no heat is allowed to flow in or out of the system, but the gas can expand or be compressed. Again, the equation for the first law of thermodynamics helps us out here. Q is 0 because the heat of the system isn't changing, but the internal energy of the gas can change, so the system can do work or have work done on it. In fact, the change in the internal energy of the gas will be exactly equal to the negative of the work. But this is all just the first law of thermodynamics. There's also the second law, which says that heat will spontaneously flow from something hotter to something colder, but it won't flow from something colder to something hotter. And that's because of this thing called entropy. Entropy is often described as the inherent disorder of a system. The more disordered the system, the higher its entropy. So a gas, for example, with all its molecules randomly bouncing around, has a higher entropy than a solid with its molecules neatly arranged. And a more general way to state the second law of thermodynamics is that in real life, entropy can only increase overall. That doesn't mean that entropy can never decrease in certain situations, like gases do sometimes turn into liquids or solids, obviously. You've seen water vapor condense and liquid water freeze. But if the entropy in a system decreases, that means the entropy of the environment around the system must increase enough to compensate and then some, so that there's an overall increase in the entropy of the universe. Say you put water in your freezer to make ice, for example. The entropy of the water goes down as it freezes. But meanwhile, your freezer is putting out heat as it works to keep itself cold inside. And the heat from your freezer is increasing the entropy of your kitchen more than the entropy of the ice is decreasing. So overall, there's an increase in the entropy of the universe. Remember that. Every time you're making ice, you're increasing the disorder of the universe. Now, entropy's tendency to increase has to do with probability. To see what I mean, picture a shattered ceramic mug. There are molecules that make up that mug, and there are lots and lots of ways that those molecules can be arranged in space, and all of them are equally likely. But only in a few of those arrangements can the molecules make up a whole, solid, unshattered cup, the state where they have a lower entropy. Still, there are lots of possible arrangements of those molecules where they could make up a shattered cup, a set of pieces with a higher entropy. The cup can be shattered into pieces, 300 pieces, with the pieces far apart or very close together. And every way the cup can shatter is another possible way for the molecules inside the pieces to be arranged. But when there are so many ways for the cup to be broken and so few ways for it to be whole, it becomes very, very unlikely that the pieces will spontaneously put themselves back together if you drop them. Basically, it'll never happen. On the other hand, it's very likely that a cup that's whole will break when you drop it. So the process that leads to an increase in entropy has a much higher probability of happening. And in thermodynamics, entropy is related to heat flow because when heat flows between systems, their entropy increases. Before, when their molecules were different temperatures, that was an orderly arrangement. But when their temperatures become equal, that neat organization is gone, so the systems have a higher entropy. So heat spontaneously flows from warmer systems to cooler ones because that leads to an increase in entropy, which is also why this little bird keeps bopping up and down. When the heat flows out of it, the gas condenses and it dunks into the water. The bird may not be a perpetual motion machine, but it's a great way to see the first and second laws of thermodynamics in action. Today you learned about the first law of thermodynamics and how it applies to isovolumetric, isobaric, isothermal and adiabatic processes. We also talked about the second law of thermodynamics and entropy. Nah, setelah kita belajar selama ini sudah membahas apa itu sistem dan lingkungan, kemudian sudah membahas hukum satu termodinamika, sudah membahas hukum kedua termodinamika. Nah, sekarang
kita sampai pada puncaknya. Kita sudah selesai materi pada pada termodinamika. Untuk semuanya, semua materi ini intinya di dalam proses termodinamika itu ada usaha, ada sistem, ada lingkungan. Dengan rumus hukum satu termodinamika itu ada delta U sama dengan Q min W. Kemudian ada proses-proses termodinamika yang kemarin sudah dijelaskan, yaitu ada isohorik, isobarik, isotermal, dan adiabatik. Kemudian kemarin juga sudah diberikan penjelasan efisiensi, lalu beserta hukum kedua termodinamika. Nah, untuk tugas yang terakhir, kalian membuat kelompok sejumlah 4 orang dan kalian pilih salah satu, misalkan ada pilih salah satu, ada TV, kulkas, kemudian ada banyak lagi, nanti ibu share ke kalian tugasnya. Nanti kalian kumpulkan di selembar folio, lalu dikirim ke Google Kelas. Oke? Salah satu saja yang ngirim, jangan lupa satu saja yang mengirimnya dan ditulis nama kelompok. Kemudian setelah itu diserahkan dan dikumpulkan. Selamat belajar untuk ujian yang selanjutnya. Semoga materi yang Ibu sampaikan beberapa hari yang lalu membawa manfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. तू होगी 1 to 2 ओ कुड़िए what to do ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू कर दिया अंग्रेजी पढ़दी गिट पिट तू करदी जिम्मे कोई न साडी विक्टोरिया तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नच पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा तू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नच पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा लट्टे दी चादर उत्ते हनीमून कर माहिया आप सामने तेरा की साइज है दस माहिया मन मन दा कुरदा दिखदा है सब कुछ क्लियर माहिया तेरे सामने लगदा है छोटा पलंग माहिया Siapa? Oi, death हो गई। लाउड स्पीकर ते मांडोना वजदी ओ लाके वारिसिन ऐथे ओथे कहंदी फैल करते कबूतर वारेगी ओ मेमा फिरदी गुटर दी गुलाबी शेर दा रंग है फिरंगी रखी तू सांभ के आ सानू ते लगदा 100 साल तो चंगी जगह कोई नहीं है बंदिया तू घंटी बिग